आकर शिखर को नमन किया है। उसने बोला है कि हमने शिखर सर नहीं किया है, शिखर को नमन किया है। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए मेरा जो आज का एफर्ट है वो मैंने इसीलिए डाला है कि हमारे सभी पत्रकार भाइयों का ज्यादा समय न बिगाड़ते हुए मैं कौन सा एवरेस्ट चढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। और उसके पति और उसकी बच्ची को भी उसने कितना संभाला होगा कि पापा कहाँ गए हैं, कब आएंगे। सही बोलो तो आ गए हैं तो बोलने में दिक्कत नहीं है कि आएगा कि नहीं वापस, ये भी एक डर होता है। तो उस पूरी परिस्थितियों में अगर आप क्लिप देखें also Starly studied. I stood 17th in merit list in SSC in 2003. 2 years later, in 2005, I stood 15th All India rank in 12th with 95 percentage. Thereafter, in 2006, I cleared IIT JEE entrance exam with an All India rank of 186. 5 years later, I graduated and post-graduated from IIT Mumbai with a BTech and MTech degree in Computer Science and Engineering. And yeah, here I am summiting Mount Everest. Summited already on 17th of May 2023. So I added another feather in my CV. वो जब मैं 10 साल का था तब से शुरू हुई। सबसे पहला ट्रैक मुझे मेरे पेरेंट्स लेके गए थे, हम लोग हिमालयाज में गए थे, मेलांग ग्लेशियर करके कुमाऊं रीजन में है। मैं 10 साल का था, मेरी सिस्टर 6 साल की थी और हम लोग एक aunt taken so much as a sport. But during that time, my father who did his basic course way back जर्नी शुरू हुई और धीरे धीरे ट्रैक्स करते हुए 2000 में हम लोग ने हकीकुम किया। 2005 में हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप गए। सो जब हम पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप गए थे, वहाँ से जस्ट पे देखा, उससे मैं इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया कि यू नो इट जस्ट स्टक इन माय माइंड कि भाई एक बार मुझे ऊपर जाना ही है। सो वहाँ से एक ड्रीम शुरू हुआ और वो ड्रीम 17-18 ईयर्स के बाद आज जाके फुलफिल 17 मई को जाके फुलफिल हुआ है। यूजुअली माउंटेनियर्स 3 से 4 साल का एक प्रोसेस फॉलो करते हैं जहाँ पे वो लोग अपना स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और एक फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दोनों बिल्ड करते हैं। मेरे केस में क्या हुआ था कि बचपन से मैंने स्पोर्ट्स में मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। इसके अलावा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग मैं फॉलो करता था। एक रिजिम होता है टू इम्प्रूव योर लंग कैपेसिटीज। सो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग बहुत एक बड़ा पार्ट था रिजिम का। इसके साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग के लिए मैंने एक विम हॉफ करके एक डचमैन है जो कोल्ड क्लाइमेट कंडीशंस में काफ़ी ब्रीदिंग से अपना हार्ट रेट और ब्रेथ कंट्रोल करता है। लाइक ही हैज रन हाफ मैराथन्स ऑन आइस एंड ऑल एंड ही हैज बीन अंडर वाटर इनसाइड वेरी कोल्ड टेम्परेचर। सो उसका एक टेक्निक है। सो ही होल्ड्स हिज ब्रेथ फॉर पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम, देन ही रिलीजेस हिज ब्रेथ अगेन। उस टाइप से एक ब्रीदिंग टेक्निक था, वो मैं फॉलो करता था अपना लंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। इसके साथ साथ बीइंग अ जैन मैंने काफ़ी सारी फास्टिंग करी है, तो मेरी एक मेंटल एप्टीट्यूड उस हिसाब से काफ़ी डेवलप हो गई थी कि मैंने जैन फास्ट के टाइम पे हम लोग जो एक ये टॉलरेंस लेवल जो हमारे बढ़ जाते हैं टूवर्ड्स यू नो लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, तो उस तरह से मेरा माइंड वी लेफ्ट मुंबई ऑन द 2nd of April। सो एयरपोर्ट पे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सब हमारे साथ उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सब एयरपोर्ट पे आए थे एंड यू नो दे वर वेरी इमोशनल एंड they wished us all the very best and they you know they hope for a safe journey. So we took all those wishes and blessings and took off from Mumbai and we were in Kathmandu on the 2nd of April. आपको खाने पीने की के लिए मतलब नमकीन है, स्वीट्स है, इवन आलू पराठा और काफ़ी सारा टेस्टी खाना शेफ्स ने बनाया जो कि पूरे रास्ते में हमको खाली दाल भात वगैरह ज़्यादा खाने मिल रहा था। सो थोड़े टेस्ट बर्ड्स एनरिच करके हम लोग पहले रोटेशन के लिए लोबुचे करने गए। सो लोबुचे इज पीक विच इज अराउंड 6,100 meters and to avoid one rotation of Khumbu Ice Fall जो बेस कैंप और कैंप 1 के बीच में पड़ता है is one of the dangerous playgrounds where continuously there are ice racks and ice blocks. They keep moving, they keep falling and
crossing it is one of the very dangerous parts. So to avoid one rotation of the Khumbu icefall, we plan to have one rotation towards Lobuche East Peak, so that our bodies get acclimatized to 6,000 meters on this peak. So 6,100 meters की लोबुचे ईस्ट पीक थी, जो हमने 19 अप्रैल को सबमिट करी। हमने बीच में हाई कैंप लगाया था लोबुचे और टॉप कैंप के बीच में, और ये समिट कुछ लगभग रात को हमने 2 बजे चालू किया था और सुबह हम 6 बजे समिट पे थे। सो व्हेन वी रीच्ड बेस कैंप अराउंड 15 अप्रैल, उससे 2 दिन पहले हमको न्यूज आए थे कि so 3 Sherpas unfortunately passed away a huge ice. Siraj had collapsed in Khumbu icefall, and their dead bodies could not be recovered. So it was a very big shocking news to all the climbers at base camp, and again come back to Camp 1 to process follow this acclimatization process and the rule of climb high and sleep low. So on the 26th we went to Camp 2 and again came and slept at Camp 1. So after sleeping 2 nights at Camp 1, then we shifted our base to Camp 2. So Camp 1 जो है वो एकदम Khumbu icefall जैसे ही आपका खत्म होता है उसके एकदम एज पे ऊपर लगाते हैं वो लोग। So it's like the start of a flat terrain which is called the western Khumbu, and वो flat terrain is filled with crevasses, lot of hidden crevasses, lot of open crevasses, और वो धीरे धीरे आपको मैनूवर करते हुए and then you move towards Camp 2 gradually. So Camp 1 is around 6,100 meters, and then you gradually move towards Camp 2. Now after base camp पे पूरा किचन स्टाफ हमारा रहता है, और Camp 2 पे भी हमने किचन टेंट लगाया था। So Camp 2 पे हमारे कुकिंग स्टाफ हम लोग ने फॉर अ मंथ हमारे कुकिंग स्टाफ वहाँ पे थे, एंड वी हैड लाइक दाल भात खाने मिला वहाँ पे, चाउमीन, पॉपकॉर्न, सूप, एंड देयर वाज गुड फूड ऑन Camp 2। वी इतना बड़ा पहाड़ है वो, उसके सामने हम लोग कुछ भी नहीं है। अगर वो ना चाहे तो हम कभी कोई पहुंच ही नहीं सकता वहाँ पे। ऊपर आने के बाद भी मुझे इतना मतलब फॉर्चून ने साथ दिया कि सब व्यूज भी मुझे इतने अच्छे मिले, और मैं लगभग 35-40 मिनट्स के करीब ऊपर था समिट पे। वहाँ पे मैंने फोटोग्राफ्स इंडियन फ्लैग के साथ लिए, मेरे फैमिली के साथ लिए, हमारे जो शेरपा गाइड्स थे उनके साथ लिए। साउथ कोल पहुँच के मुझे रियलाइज हुआ कि क्योंकि मैं समिट पे ज़्यादा टाइम था, थोड़ा मेरा एक्सपोजर ज़्यादा था राइट हैंड का, और थोड़ा सा ऑक्सीजन का भी लैक हो गया, लास्ट में थोड़ा कम हो गया ऑक्सीजन। तो Camp 4 पे थोड़े से फिंगर्स राइट हैंड के थोड़े काले पड़ रहे थे, तो इमीडिएटली मैंने मेरे शेरपा गाइड्स को बोला, उन्होंने गर्म पानी लेके आए वो, और उसमें हाथ डुबाया, और थोड़ा सा रियलाइज हो रहा था कि शायद थोड़ा दुविधा से वो पसार हुए। और वो आज का यंग जनरेशन में आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए हमारे आज के MCF के अध्यक्ष और सेक्रेटरी सतीश शर्मा जी और निहार जम्मूसरिया जी, छोटा पड़ जाएगा वर्षा भाभी, एक बार वहां से खड़े होकर आप खाली वेव कर देंगे सबको। माता ने जब किया है तभी जब पुत्र इतना बड़ा वो ट्रेनिंग मिला है उनको। निहार MCF की ओर से हम स्वागत करते हैं आप सबका। और आज मनपेश्वर सिविक फेडरेशन जो कि 35 सालों से ज़्यादा समय से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रही है, जिसको भी स्पोर्ट्स में आगे आना है उनको यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उस क्लब के लिए पंखिल का जो कि हमारे लाइफ मेंबर है, और हरीश भाई छेड़ा जिसके वो सुपुत्र है, वो भी हमारे लाइफ मेंबर और पास्ट प्रेसिडेंट है MCF के। तो हमें बहुत गौरव की फीलिंग हो रही है कि हमारा ही एक लाइफ मेंबर इतने बड़े हिमालय माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाके समिट करके आएगा। और जैसे एक इंसान हाइट को अचीव करता है वैसे वैसे वो हम्बल होते जाता है। मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि मैंने ये सुना अभी जिस तरह से उसने प्रेजेंट किया कि मैंने वो कॉन्कर नहीं किया, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ वो माउंट एवरेस्ट का कि जिसने मुझे उसके टॉप पर पहुँचने की अनुमति दी और वो मैं कर सका। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव का मौका है। और क्लब में
कोई भी ऐसी स्पोर्ट नहीं है जो हम नहीं करते हैं। और माउंटेनियरिंग भी एक छोटे लेवल पे ट्रैकिंग के फॉर्म में क्लब प्रमोट करता है। पंखील के इतने बड़े अचीवमेंट के बाद पंखील इस एक्टिविटी का लीडरशिप लेके भविष्य में जिस की इच्छा हो, माउंट एवरेस्ट जाने की या दूसरे किसी शिखर को सर, कल्चरल एक्टिविटी हो चाहे स्पोर्ट्स हो, ये क्लब ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैनों को प्रमोट किया है। हमारी ये भी इच्छा है कि आगे की जर्नी कि जो कि 14 बड़े शिखर है उसमें से जितने के ऊपर पहुंचने की उसकी इच्छा है, वो ईश्वर उनको वो शक्ति दे और वो सर करे। हमारे लिए भी वो बड़े गौरव की बात होगी भविष्य में। और देखो यहाँ की ट्रेनिंग फीस देखो, बहुत कम खर्चे में स्पोर्ट्समैनों को आगे आने का मौका मिलता है, जिसके लिए हमारे पीछे पहले वाली कमेटियाँ और करंट कमेटी हमेशा भगीरथ प्रयास करती रहती है। और फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूँ और इसके साथ ही हम सब पंखील को भी सुनने के लिए आतुर होंगे। तो आगे की कार्यवाही के लिए आपको फिर से मैं अनिता को पूछ रही थी कि मियार भाई कितना बोलेंगे, लेकिन मुझे पता है हिसाब किताब। पंखील जी क्या कहना चाहेंगे आप, इतना बड़ा एवरेस्ट चढ़ के आए, उसके लिए क्या अनुभव रहा उसके बारे में? अनुभव एकदम से मुझे मेंटली और फिजिकली ये पार्ट ने एकदम टेस्ट किया, क्योंकि ये नॉर्मल एक्सपीडिशंस जो होते हैं जो इससे पहले मैंने किए थे वो लगभग 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 22 दिन में पूर्ण होते थे। और ये बहुत ही लंबा ड्यूरेशन का एक एक्सपीडिशन था। मैं 2 अप्रैल को निकला था और मैं ऊपर पहुंचा समिट पे 17 मई को, तो मुझे 45 दिन लगे पहुंचने में और रिटर्न में आया 52 दिन के बाद। तो इतना जब बड़े ड्यूरेशन का जब आप एक्सपीडिशन पे होते हो तो आपको हर छोटी चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। और खास करके वो रीजन जहाँ पे खुम्बू रीजन बोलते हैं जिसको, जहाँ पे एवरेस्ट लोकेटेड है, वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी पकड़ती है। उस एल्टीट्यूड पे जब आप रहते हो 5300 मीटर पे जहाँ पे बेस कैंप है, तो वहाँ पे छोटी सी छोटी बीमारी जैसे खांसी, सर्दी, ये भी जब एक बार आपको पकड़ लेती है तो जल्दी नहीं आपको छोड़ती है। और ये सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए एक ही वहाँ पे सोल्यूशन है कि आपको नीचे डिसेंड करना पड़ता है टू लोअर एल्टीट्यूड। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए, जैसे सन ग्लासेस है, सन का रेडिएशन भी इतना ज़्यादा वहाँ पे होता है हाइट पे, तो ठीक से सन ग्लासेस पहनना, वो पूरे कवर्ड होना, फिर मफलर डाल के अपना ये सब ढकना, सिर ढक के रखना, अच्छे से खाना पीना सोना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें जैसा है, पर उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ों का मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। प्लस क्योंकि मैं पहली बार 8000 मीटर के हाइट के ऊपर जा रहा था, तो ऑक्सीजन का यूज़ कैसे करना, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन का, उसका प्रेशर रेगुलेटर, मास्क का यूज़ कैसे करना, उसके अंदर फ्रीज कैसे होता है वो मास्क, तो मास्क साफ करके वापस से उसको डालना, वो सब नया नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो पहली बार मुझे ये माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन पे अनुभव हुआ। और मेरे लिए समिट पे पहुंचना एक ये बोनस था। मैं हमेशा अपने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशंस पे सेफ्टी को हमेशा प्रायोरिटी रखता हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा यही था कि क्लाइंबिंग अप इज़ ऑलवेज ऑप्शनल बट कमिंग डाउन इज़ मैंडेटरी। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखते हुए ही मैं चढ़ रहा था कहीं पे भी, तो अपनी बॉडी और माइंड का पूरा ख्याल रखते हुए और कितनी मेरी कैपेसिटी है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, ये सब पूरा जिसको बोलते हैं ना एक सुसज्ज और समझदार दिमाग से वहाँ पे आपको काम लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ एट स्टेक होता है। आप इतना पैसा डाल रहे हो, इतना टाइम डाल रहे हो, तो बहुत बार क्लाइंबर्स क्या है जज्बाती हो जाते हैं वहाँ पे। वो सिचुएशन को एट द मोमेंट वो क्लाइंबर स्पॉन्सरशिप्स लेके आते हैं, ऐसा मैंने वहाँ पे अनुभव किया। तो उनका फिर वो बहुत जज्बाती हो जाते हैं, तो उनको बहुत बार हाई एल्टीट्यूड पे सिम्टम्स होते हैं, जैसे अपने लंग्स में पानी भरना या फिर अपने ब्रेन में पानी भरना चालू होता है, तो फिर वहाँ पे हेल्यूसिनेशन होना चालू हो जाते हैं और इस तरीके से फिर वो अपने सही दिमाग से सोच नहीं पाते। तो अपने दिमाग को बहुत शांत रखते हुए और सिचुएशन को असेस करते हुए और कितनी अपनी काबिलियत है वो पहचान, जो नंबर ऑफ फ्रॉस्ट बाइट केसेस, जैसे मुझे भी एक फ्रॉस्ट बाइट हुआ, ऐसे 60 to 70% क्लाइंबर्स, जिसमें इवन नेपाल आर्मी एक्सपीडिशन के जो क्लाइंबर्स थे उनको भी फिंगर्स और टोज वगैरह में फ्रॉस्ट बाइट्स हुए। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था काठमांडू में, सिविक हॉस्पिटल में, सो वहाँ पे देयर वर कंटिन्यूस पेशेंट्स जो आ रहे थे, बिकॉज दिस
जो क्लाइमेट कंडीशन जो इस बार चेंज हुई, क्योंकि पूरा जैसे आप मुंबई में भी देख रहे हो कि वेदर कंटिन्यूसली शिफ्ट हो गया, जो बारिश है वो जो 5 जून के आसपास आने वाली थी वो 12 जून के आसपास चली गई, तो पूरा जो वेदर पैटर्न है वो पूरा शिफ्ट हो गया था एवरेस्ट पे। अप्रैल में जब हम पहली बार बेस कैंप पे पहुंचे थे तब भी वहाँ पे इतना बर्फ और सब था जो यूजुअली मार्च में खत्म हो जाता था। तो हायर एल्टीट्यूड पे भी चल सकते हो क्योंकि बहुत जगह पे स्टीप स्लोप्स है, रात में आप ओवरटेक करने का चांस नहीं है, आपको सेफ्टी निकालना है, तो वो सब दिक्कत होती है, खास करके एक कमर्शियल माउंटेन एवरेस्ट जैसा जहाँ पे इतने सारे क्लाइंबर्स एक साथ हो जाते हैं। बाकी सारे माउंटेन्स पे कैसा है कि क्योंकि वो इतना उनका फेम नहीं है तो क्लाइंबर्स जो एक्चुअल जो क्लाइंब करना चाहते हैं वही पहुंचते हैं वहाँ पे। और ये एवरेस्ट कैसा है कि इवन जो कम एक्सपीरियंस क्लाइंबर्स है, जो जिन्होंने इतने सारे अनुभव लिए नहीं है प्रीवियस एक्सपीडिशंस के 6000 7000 मीटर के, वो भी रहते हैं वो माउंटेन पे, तो आपको वो सब चीज़ें कंसिडर करते हुए और आपका क्लाइंब प्लान करना होता है। सो ये सब मेरे अनुभव थे एवरेस्ट पे। बिटवीन बेस कैंप और कैंप 1 जो मैंने आपको वीडियो में भी जो बताया कि वो जो टेरेन है ना वो टोटली एक मूविंग ब्लॉक्स ऑफ आइस है, ऐसे लिटरली आइस सिरैक्स है, आइस टावर्स है जो कभी भी मूव होते हैं, कोलैप्स होते हैं, नीचे की जमीन खिसकते रहती है और आपको बहुत हम जिसको बोलते हैं ना एक लक फैक्टर बहुत बड़ा काम करता है। 2014 में there were 16 Sherpas which passed away और the entire season had to be cancelled because पूरा अपर पार्ट कुंभू आइसफॉल का था वो पूरा कोलैप्स हो गया था। सो ये सीजन भी जैसे 3 क्लाइंबर्स जो थे इमेजिन नेपाल टीम के जो रोप फिक्स करते हैं, जो इनिशियल टीम गई थी शेरपास की, सो जस्ट हम बेस कैंप पहुंचे थे और वो उनकी बॉडीज भी रिकवर नहीं हो पाई और जो उनके मेन जो टीम के कैप्टन थे मिंगमा जी, उन्होंने एक रेस्क्यू का भी ट्राई किया हेलीकॉप्टर से, बट उनका ये मानना था कि वो रीजन इतना डेंजरस हो गया था कि अगर और क्लाइंबर्स उनको रेस्क्यू भी करने जाते तो शायद और लाइफ जाती, तो वो रीजन ही इतना डेंजरस है और रात को हम वो क्रॉस करते हैं क्योंकि रात को ठंडा रहता है थोड़ा, तो थोड़ा हम बिलीव करते हैं कि स्टेबल होता है, पर जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा भी धूप गिरना वगैरह शुरू होता है तो वो नीचे का बर्फ पिघलना चालू हो जाता है और कम से कम हम रात को जब बेस कैंप पे भी सोते थे तो यहाँ से वहाँ से कंटिन्यूस फॉल का आवाज आता था, तो हमें ऐसा फील हो रहा था जैसे हम कोई वॉर जोन में कहीं पे सो रहे हैं और ऐसे कंटिन्यूस बम्बार्डिंग हो रहा है, टूट फूट हो रहा है, तो बहुत स्कैरी था मतलब ऐसे। तो मुझे भी यही लग रहा था कि ये एक पोर्शन है जो बहुत डेंजरस है और ये अगर मैंने सेफली क्रॉस कर लिया तो ऊपर की जर्नी में मुझे उतना डेंजर बेटे इस तरह कुछ काम करते हैं और एक नहीं कई दफ़ा करते हैं बीइंग ए फादर एंड बीइंग क्या कहते मेरा अनुभव ऐसा है कि मैंने माउंटेनियरिंग का गोल बना के माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लेके और फिर बेटे को भी ट्रेन किया है और ट्रेन करने के बाद में देखिए डेंजरस तो थोड़ी सिचुएशन हमेशा रहती है, परंतु कुछ अचीव करना होगा तो आपको थोड़ी रिस्क भी लेना पड़ेगी, थोड़ी हिम्मत भी करना पड़ेगी और मैंने हमेशा ये उसको प्रमोट किया। और इस बार भी जब पंखील एवरेस्ट क्लाइंब करने के लिए जा रहा था तो उसको सपोर्ट करने के लिए मैंने भी निश्चित किया कि मैं भी उसके बेस कैंप तक जाऊंगा, जो बेस कैंप भी 17,500 फुट पे है और 65 साल की उम्र में मैं वहाँ पे जाके और उसको मैंने सपोर्ट किया। तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहा उसकी एबिलिटी पर और उसके पहले उसने जो आमा डबलम पीक की थी जो टेक्निकल पीक थी और ही वाज 20th इंडियन टू क्लाइंब दैट पीक आमा डबलम। अभी तक सिर्फ 20 भारतीयों ने वो आमा डबलम पीक क्लाइंब किए, वो उसमें से 20वां पंखील था। तो उसकी टेक्निकल एबिलिटी पे मुझे कॉन्फिडेंस था, उसने जो तैयारी की थी उस पर कॉन्फिडेंस था और इसलिए फिर मैंने और मेरी वाइफ वर्षा पंखील की पत्नी और बेटी सब लोगों ने उसको खुशी खुशी वहाँ पे जाने को अलाउ किया। और दूसरा भी एक और एडिशनल फैक्टर ऐसा था कि वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन अलाउड थे जो इंडिया में अलाउड नहीं है और उसके कारण उसके साथ कम्युनिकेशन होता था। दूसरा उसका एल्टीट्यूड हमको हमेशा जो उसका फ़ोन है उससे मिलता था, कहाँ पहुँचा क्या है, तो थोड़ा सा रिस्क तो था परंतु उसके साथ में हमको ऐसा कॉन्फिडेंस था और इसलिए हम लोगों ने अलाउ किया। मतलब किस तरह के इंजरीज से आप मतलब आपको ज़्यादा सीरियस ग्रेड 3 का फ्रॉस्ट बाइट हो गया। सो बेसिकली मेरा जो अनुभव रहा कि ये जो इसका मेन रीज़न है वो थोड़ा एक्सपोजर है 10 to 20%, बट इट इज़ मोर ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दैट एनवायरनमेंट। सो क्या हो रहा था कि मेरा ये सजेशन होगा कि जो माउंटेनियर्स खास करके जो एवरेस्ट पीक अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप
8000 एक बेसिक 8000 जैसे चो यू हुआ या मानसलू हुआ, जो एक थोड़ा लो लेवल का है, जिसमें इतना टेक्निकल नहीं है, जिसमें क्लाइंबर्स कम होते हैं, विच इज़ लिटिल बिट ऑन द इजियर साइड, आप वो अटेम्प्ट करो सो दैट आपको ये सारी चीज़ों का अनुभव होगा फर्स्ट हैंड कि आपको ऑक्सीजन मास्क हुआ, रेगुलेटर हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर हुआ, वो सब कैसे यूज़ करना है वो इसमें, ताकि आप जब एवरेस्ट पे जा रहे हो तो आपके लिए वो नया टेरिटरी नहीं हो। मेरे लिए कैसा हुआ कि मेरे साथी जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने कैंप 2 से ऑक्सीजन यूज़ करना शुरू कर दिया था, मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर साइड पे था, तो मेरी टीम के शेरपास थे, उन्होंने कहा लगा रहा था, तो इस तरह से मुझे फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था तो वो सब अनुभव मुझे पहली बार हो रहे थे। और जब इवन मैं समिट पुश पे था तो मैंने थोड़ा सा समिट पे भी फोटोग्राफी करने के लिए, वीडियोस निकालने के लिए थोड़ा सा हाथ वगैरह निकाला, प्लस मैं जब रिटर्न हो रहा था तो क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा थे, तो उस वजह से मेरा बैल्कनी पे जब मैं रिटर्न हुआ तो लास्ट का 1-1.5 घंटा में ऑलमोस्ट विदाउट ऑक्सीजन मैंने डिसेंड किया, क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका था तब तक, तो बहुत कम सप्लाई था, मैं कम सप्लाई पे भी मैनेज करके जितना पहुंचा उतना फिर बंद करके मैं नीचे उतरा। तो वो क्या होता है कि आपको वो जो पीरियड होता है ना, उसमें आपको बहुत क्रिटिकली प्लान करना होता है आपकी टीम मेंबर्स के साथ कि कौन से एक्सपीडिशंस कब जा रहे हैं, और हम ऐसा प्लान करें कि थोड़ा डिले करें या आगे जाए उस हिसाब से, ताकि क्लाइंबर्स कम हो वो टाइम पे, ताकि ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मैनेज हो सके। वैसे तो एवरेस्ट पे ये हर साल का प्रॉब्लम है, लाइक 2019 में भी जो बहुत फेमस फोटो गया था निम्सदाई का, जिसमें बहुत बड़ी लाइन लग गई थी क्लाइंबर्स की, तो ये हर साल होता है, ये एक पर्टिकुलर साल का नहीं है, और इसमें कोई ये नहीं है, हर साल होते रहेगा, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग, जिसको बोलते हैं परमिट्स, या किसी को एक पर्टिकुलर धोरण मान के कि यही क्लाइंबर्स को अलाउ करेंगे ऐसा, क्योंकि बहुत ईजी है माउंटेन्स में आपको ये सब चीज़ें, इवन स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर्स थिंक्स कि इट इज़ नॉट अ सीरियस माउंटेन, बट एवरी 8000 इज अ सीरियस माउंटेन, आपको वो एल्टीट्यूड का हमेशा चैलेंज रहेगा। तो आपको कि चलो 17 साल का, मेरे साथ एक 17 साल का लड़का था मुंबई का, उसने सबमिट किया, तो अभी उसने सबमिट किया मतलब जरूरी नहीं है कि उससे इंस्पायर होकर कोई भी पहुंच जाए एवरेस्ट पे, कि उसने अगर कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आप आपकी बॉडी और आपके माइंड को पहचानिए, आप आपके हिसाब से ट्रेन करिए, और स्किल्स और एक्सपीरियंस लेने के बाद आप अटेम्प्ट करिए, क्योंकि आप इतना पैसा डालने वाले हो, इतना आप टाइम देने वाले हो, इतना आपको एनर्जी लगने वाला है, तो माइट एज वेल आपका फर्स्ट जो चांस है ऑन एवरेज, मेक इट काउंट बाय बीइंग रियली प्रिपेयर्ड, बाय मेकिंग योर बॉडी एंड माइंड टू बी एक्चुअली रेडी टू बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो यही मेरा मैसेज है माउंटेनर्स के लिए। पत्रकार परिषद तो एक बुके देकर साई मंत्री का स्वागत करेंगे। और द कमिटी अरे एमसीएफ वाले आहे सगळे, काय करायचं? तुम्ही आहे की ओर से एक बार फिर से मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी पत्रकारों को जो आप लोगों ने यहाँ टाइम निकाला, और हमारे मंडपेश्वर श्री पटरी से लाइव मेंबर पंकज छेड़ा, इन्होंने जो इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है उसको सराहा, उनकी बातें सुनी, बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों ने प्रश्न यहाँ पर उनसे पूछे, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है काबिल तारीफ है। मैं दो ही चीज बोलूंगा कि सबसे पहले तो इनमें एक पैशन है, जो माउंट एवरेस्ट पे यहाँ पर जाना, जो पैशन था, उसके बाद कमिटमेंट और प्रिपरेशन, ये तीन चीज बहुत महत्वपूर्ण थी जो इन्होंने ऑल किया। हो गए थे, जो एकदम वेदर कंडीशन शिफ्ट हो गया, एकदम स्ट्रॉन्ग विंड्स थे, उसके कारण फ्रॉस्ट बाइट्स बढ़ गए। उसके अलावा हाई एल्टीट्यूड सिकनेस जो बोलते हैं, उसके बहुत सारे सिम्टम्स क्लाइंबर्स को होने लगे, सेरिब्रल इडीमा, पल्मोनरी इडीमा, न्यूमोनिया, फिर खुम्बू का कफ, ये बहुत सारे फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स है जो फेस करते हैं क्लाइंबर्स। तो सेरिब्रल इडीमा में आपके ब्रेन में पानी भरना चालू हो जाता है, तो आपका ब्रेन ठीक से सोच नहीं पाता है। वहाँ पे ऐसे क्लाइंबर्स थे, वो लिटरली अपना आपा खो बैठे और लिटरली वो आईसेक्स लेके मारना चालू हो गए। टोटल मेरा सफ़र 45 डेज मुझे नीचे से मतलब बॉम्बे छोड़ के और समिट तक पहुंचने में लगे, और मैं 52 डेज के बाद बॉम्बे वापस आया। तो क्लाइंबिंग पीरियड उसमें से लगभग 15 से 20 दिन का था, और लगभग 10 से 15 दिन ट्रैकिंग पीरियड था, और बाकी का टाइम हम कैंप्स पे एक्लेमेटाइज करते थे, हमारी बॉडी को वहाँ पे एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे यूज टू करने के लिए वहाँ पे हम रहते थे। जैसे बेस कैंप पे सबसे ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया।
युवा पीढ़ी है जो माउंटेनिंग फील्ड में आगे बढ़ना चाहती है, जिसको परस्यू करना है, तो वो एक अच्छे से प्रोसेस फॉलो करे। जैसे हमारे देश में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स है, 5 से 6 गवर्नमेंट की एडेड, जिसमें माउंटेनिंग के कोर्सेज होते हैं। बेसिंग ले प्रॉपरली, फिर एक्सपीरियंस ले, छोटी पिक्स करे 6000 7000 मीटर की, और वो हर बार कोई भी माउंटेन को आप समिट को खाली बोनस पकड़िए, लेकिन हमेशा सेफ्टी आपकी हमेशा ज़रूरी है। कोई भी आप माउंटेन में जा रहे हो, मैं जैसे हमेशा मानता हूँ कि ऊपर चढ़ना ऑप्शनल है, लेकिन नीचे आना सेफली कंपलसरी है आपके। तो ये हमारे दिमाग में रखते हुए, और आप अच्छे से अगर ट्रेन करेंगे, आप अगर एंजॉय करेंगे माउंटेन्स को, तो आप क्लाइंबिंग भी एंजॉय करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। अगर आप सफ़र करते हुए जा रहे हो वहाँ पे, तो कोई मज़ा नहीं है। तो आप पहले प्रायोरिटी दीजिए कि आप माउंटेन्स को, माउंटेनिंग को एंजॉय करिए, उसके बाद आपको वहाँ पे समिट कर उसका मज़ा आपको अलग आएगा। और मेरा मेन उद्देश्य था एक्चुअली, मुझे 2019 में एक स्लिप डिस्क डिटेक्ट हुआ था मेरे कमर में। तो जहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने बताया था कि अभी आपका ये जो स्पोर्टिंग करियर है उसमें बाधा आ जाएगी, आप इतने ज़्यादा माउंटेन नहीं चढ़ पाओगे, आप स्कीइंग नहीं कर पाओगे। नमस्कार, मी दत्ताराम पुंजाजी घुगे, आमच्या दहिसरमधील अत्यंत लोकप्रिय नगरसेवक, कार्यसम्राट नगरसेवक पट्टणी चालेल, 50 पत्रकार क्षेत्रात त्यांच्याबरोबर PR म्हणून आहेत हरीशभाई छेडा, आणि आज त्यांची फॅमिली आहेत, त्यांच्या चिरंजीवांनी जागतिक विक्रम केलेला आहे। आज त्यांच्या माताश्री आहे, पिताश्री आहे आणि त्यांच्या धर्मपत्नी आहेत। हरीशभाई, आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं, आपका बेटा बचपन से कैसा उनकी जो जर्नी उसके बारे में बताइए। मराठीत बोला ना। पंक्तींना एक वेगळा मुलगा आहे, लहानपणापासून त्यांच्या जे करिअर होता ते ऑलराऊंड डेव्हलपमेंट त्यांनी केलं। स्पोर्ट्समध्ये ते एक्सपर्ट होता, एज्युकेशनमध्ये एक्सपर्ट होता, आणि स्टँडर्ड फर्स्टपासून ते ऑलवेज रँक 1 शाळेत येत होता। SSCमध्ये ज्यावेळी आला त्यावेळी रोज सकाळी त्याच्यात A डिव्हिजन होतं, आणि A डिव्हिजनमध्ये खेळाडूंना जागा मिळतं। रोज सकाळी फुटबॉल खेळायला जातो, संध्याकाळी स्केटिंग करतो, सायकलिंग करतो, हॉकी खेळतो, आणि हे करत सुद्धा त्यांनी SSCमध्ये मेरिट लिस्टमध्ये जागा मिळवली, 17वा क्रमांक आला त्याच्या। नंतर 12वीमध्ये ज्यावेळी ते CBSEमध्ये गेला, तिथे सुद्धा त्यांनी असं मेरिट लिस्टमध्ये 15वा स्थान मिळवलं। आणि त्यावेळी ज्यावेळी ते कॉलेजमध्ये होता, इंडियामध्ये फक्त 7 IIT होते, आणि IIT एंट्रन्स एक कठीण हे कार्यक्रम होतो। त्याच्यात त्यांनी 186 रँक मिळवून ऑल इंडिया, जिथे 3 लाख ॲस्पिरंट असतात त्यांच्यामधून त्याला 186 रँक आली। मुंबई IIT मध्ये त्याला स्थान मिळालं, आणि IIT मधून त्यांनी BTech MTech, म्हणजे एकदम हुशार का मुलगा आणि जमिनीवर चालणार तसा ते मुलगा आहे। आणि ज्यावेळी त्याला हे मौका मिळाला गिर्यारोहणामध्ये, ज्यावेळी त्यांनी स्टार्ट केला, तर त्यांनी तिथे पण एव्हरेस्ट सर करून लोकांना दाखवून दिला की जे ते ठरवतात ते करू शकतात, आणि त्यांनी ते करून दाखवलेलं आहे। आम्हाला खूप गौरव आहे त्याच्याबद्दल। आणि धाडस करताना तुम्ही माता म्हणजे आई वडील, तुम्हाला कसं वाटलं असेल की आपल्या मुलाला आपण एकदम एका मोठ्या साहसावर पाठवतोय? आम्हाला खूप कॉन्फिडन्स होता, त्याची जी हिंमत आहे त्याच्यावर, आणि त्यांनी जी तयारी केली होती त्याच्यावर आम्हाला खूप विश्वास होता, आणि म्हणून आम्ही त्यांना खुशी तिथे पाठवायला परवानगी दिली। संपूर्ण परिवार त्याच्या पाठीशी होता, आणि आम्ही त्यांना खूप सपोर्ट केला, आणि त्याचा रिझल्ट त्यांनी दाखवला। ताई, पण तुम्हाला कसं वाटतं तुमचा मुलगा मुलं धाडस करते, इतना बड़ा धाडस कर रहे हैं, पर माता का दिल जो रहता है अपना, उसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली हम लोगों ने 2005 में ऑलरेडी पूरी फैमिली ने एवरेस्ट बेस कैंप किया हुआ था। तो एवरेस्ट बेस कैंप तब तो मुझे सब पता था, तो खुद जाके आए थे। उसके बाद जो था वो
कुंभू आइसफॉल था। सो कुंभू आइसफॉल के लिए ही हमेशा हमें ऐसे मन में डर लगा रहता था, मतलब और एक बार क्रॉस नहीं करना होता है, उसको 6 बार क्रॉस करना होता है, क्योंकि रोटेशंस आते हैं तो जाना है आना है, जाना है आना है ऐसे करके। लेकिन एक था कि अभी वो गार्मिन ऐप आ गया है, अब सैटेलाइट से हमें पता, हम लोकेशन लगा सकते थे उसका कि वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। रात के समय पूरी रात हम झाँकते थे जब भी वो कुंभू हाईस्कूल क्रॉस करता था। बाकी हम मतलब कॉन्फिडेंट थे कि बाकी सब तो वो कर ही लेगा, जब मतलब अगर कुदरत का साथ रहा तो और बहुत सी वहाँ एवरेस्ट पे जो अपना छोटा लहरा है, आपको कैसा लगा? वो टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता था कि वो अपने बलबूते पे वहाँ पर पहुँच जाएगा। जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ है उससे सारी वहाँ पे जो भी थी वो सब ओवरकम कर ली थी। और जैसे कि इन्होंने बताया हमारे पास सैटेलाइट डिवाइस भी था, तो हम उसको मॉनिटर कर सकते थे वो कहाँ कहाँ पहुँचा है क्या है। सो अंदर एक डर भी रहता था कि लाइक वो अपने कंट्रोल में जितनी चीज़ें होगी वो अपने हिसाब से करेगा, लेकिन वेदर कंडीशन या वो एक डर भी था। पर कहीं ना जब हम लोग ने देखा कि वो पहुंच चुका है एवरेस्ट, और जब उन्होंने उसका वो तिरंगा उसे जो लहराया, उसके बाद जो खुशी थी वो दुगनी हो गई। सो वेरी आपका पहला इंटरव्यू में जो होने के बाद आप जब मिल गए, क्या आपका क्या जवाब दिया सवाल? मैंने उनको सिर्फ यही पूछा कि हेल्थ वाइज तुम्हारी तबीयत कैसी थी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे पास वो ऐप था तो हमारी कम्युनिकेशन होती थी, एटलीस्ट मैसेजेस हम लोग एक दूसरे को डाल पाते थे सब। तो मैंने सिर्फ उनको यही पूछा कि तुम हेल्थ वाइज कैसे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आई वहाँ पे, क्या तुमने फेस किया था, ऐसी कोई मोमेंट जहाँ पे तुम्हें लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत ज़्यादा डरावना मोमेंट रहा होगा। ऐसी हम लोग ने बातें शेयर की थी। बट उसके अलावा हम लोग ने सब कुछ उसने जो भी हमसे शेयर किया एवरीथिंग, तो हम लोग ने सब कुछ उसने जो हमें दिखाया वो सब रिलीफ। पंकज जी की फुल फैमिली अपने साथ में है, और अपन ज़्यादा थोड़ा सेकंड दीपल ठाकुर प्रेजेंट, दीपक ठाकुर प्रेजेंट, दीपल बॉस दीपल ठाकुर प्रेजेंट की तरफ से आप सभी का स्वागत है। गुजराती में આપણે એક કહેવત છે કે દાળ ભાત શાક શું શાક પૈસા ચાર, પણ એવું ન કરીને આપણી વચ્ચે પંખીલ વર્ષા હરીશ છેડા એમણે એવરેસ્ટને સર કર્યું છે એવું એમને કહેવાની ના પાડી છે કે આપણે કહીએ કે એમણે એવરેસ્ટને નમન કર્યું છે, અને એવરેસ્ટે એમને અલાઉ કર્યું, એવરેસ્ટે એમને અનુમતિ આપી કે પંખીલ આવીને અમને મળે। આ વસ્તુ ખરેખર જેને એક નાનકડો પણ પર્વત ચડ્યો હોય ને એમને આ વસ્તુ બહુ જલ્દી સમજાય। પંખીલ એક ધનાઢ્ય પરિવારમાં, એક વૈભવી પરિવારમાં અને બધા સુખ સાહેબીની વચ્ચે, તો એ કદાચ થાઈલેન્ડ જાય કે મલેશિયા જાય કે સિંગાપોર જાય ને શોપિંગ કરે તો એ બધું સ્વાભાવિક લાગે, પણ આજે એણે એવરેસ્ટ પર જઈને એક ફતેહ હાંસલ કરી છે અને એવરેસ્ટને પોતે નમન કરીને આવ્યો છે। એમના પત્ની અહીંયા ઉપસ્થિત છે પ્રિયંકા છેડા। બહુ જ મોટી વાત હોય કે જ્યારે એક નાની ઉંમરની પત્ની હોય અને એક સરસ મજાનું ક્યુટ કપલ હોય અને એમાંથી એક હસબન્ડ જાય એવરેસ્ટ પર, ખબર નથી હોતી કે એ રિટર્ન આવશે, જોવા મળશે જીવિત કે નહીં, એવી પરિસ્થિતિમાં એ જ્યારે ગયા હોય પંકિલભાઈ અને એને પ્રિયંકાએ અલાવ કર્યું હોય કે પ્રિયંકાએ એ વસ્તુને કેવી રીતે લીધી હોય, આપણે એમની પાસેથી જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ। પ્રિયંકા, જ્યારે એને મને પહેલી વાર કીધું હતું કે એ 2 મહિના જે ડ્યુરેશન છે માઉન્ટ એવરેસ્ટનું, તો હું શોક પણ થઈ ગઈ હતી કે 2 મહિના, કારણ કે જનરલી 15-20 દિવસ હોય તો સમજમાં પણ આવે, પણ 2 મહિના વિચારીને બહુ ઇમોશનલ ફીલ થતો હતો। એમ પણ વિચાર આવતા હતા કે હવે કેવી રીતે થશે, મતલબ એ નહીં હોય પછી એની ડોટર, અમારી 7 વર્ષની ડોટર છે, તો એ ક્વેશ્ચન્સ કરશે મને, તો કેવી રીતે હું એને જવાબ આપું। તો દેટ વોઝ ધ થિંગ। અને પછી એ જ્યારે ગયો ત્યારે ધ બેસ્ટ પાર્ટ વોઝ કે અમે લોકો સેટેલાઇટ ફોનના થ્રુને બધા કનેક્ટેડ હતા, એટલે બધા સમાચારને બધા મળતા હતા અમને।
બટ મારી ડોટર છે એવરી નાઇટ એ કાઉન્ટ કરતી હતી કે હવે મારા પપ્પા આટલા દિવસમાં આવશે. રોજ ભગવાનને પ્રે કરતી હતી કે મારા પપ્પાને એકદમ હેલ્ધી અને ફિટ એન્ડ ફાઇન રાખજો. ને મને સવાલ કરતી હતી. તો દેટ વોઝ અ મોસ્ટ ઇમોશનલ કહેવાય ને, મોસ્ટ ઇમોશનલ ડિફિકલ્ટ પાર્ટ ઓફ દેટ ટાઈમ. અને બીજું તો એ જ કે અંદરથી આપણને ખબર હોય કે આપણા લાઈક મારા હસબન્ડ ઇઝ વેરી કેપેબલ એનાફ, એ બધું સારી રીતે કરી લેશે, પોતાનું સારી રીતે ધ્યાન રાખશે. પર એક ચીજ આ પણ આવે કે આઈ જસ્ટ હોપ હી કમ્સ બેક સેફલી. તો એ એક બેક ઓફ ધ માઇન્ડ થોડુંક ટેન્શન હોય, બટ આઈ એમ વેરી હેપી કે લાઈક જે પોઝિશન પર એ આવી ગયો છે, એને માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર નમન કર્યો. સો આઈ એમ વેરી હેપી. મને બહુ ગર્વ થાય છે અને મારી ડોટરના તરફથી પણ શી ઇઝ વેરી પ્રાઉડ ઓફ હર ડેડ. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ આભાર. પ્રિયંકાને આપણી વચ્ચેથી બહાર જવાનું છે એટલે આપણી રજા લેશે, પણ અમે ખૂબ અભિનંદન પર્વતારોહણ કરી ચૂક્યા છે ત્યારે જ આ વસ્તુ શક્ય બની છે. વર્ષાબેન, તમે નાનપણથી એને જે ઉછેર આપ્યો એની વાતો થોડાકમાં તમે રજૂ કરો કે બીજી મમ્મીઓ એનાથી ઇન્સ્પાયર થાય કે બાળકોને આવી એક કેળવણી આપવી જોઈએ કે જેનાથી પર્વતારોહણ તો કર્યું પણ એવરેસ્ટ સુધી પહોંચવા માટે પંખી શક્ય થયા, સંભવ થયું એમની લાઈફમાં. એના માટે તમે તમારો અનુભવ કહેશો જી. મારા ખ્યાલથી દરેક બાળકને બધાએ મતલબ એના મમ્મી પપ્પાએ ખાસ તો એમની જે ઈચ્છા હોય એ તમે એમને કરવા માટે અલાવ કરો. બેઝિકલી આપણે શું કરીએ છીએ કે એ આ કંઈ તારાથી થાય, તું થોડી કરી શકવાનો છે આવું બધું, આમાં તો કેટલા બધા પૈસા જાય. એટલે આવા બધા વિચારોને આપણે મનમાં લાવી અને બાળકને ડિગ્રેડ કરી નાખીએ છીએ કે યુ કેન નોટ ડુ ઇટ. બટ તમે ક્યારેક એક ચાન્સ તો આપો એને કરવા માટે. કદાચ ન પણ કરી શકે, કદાચ જરૂર નથી કે બધા બાળકો બધી જ વસ્તુઓ કરી શકે કદાચ, પણ તમે ક્યારેક એની ચાન્સ આપશો તો તમને ખબર પડશે કે એ બાળકમાં કેટલી કેપેસિટી છે કરવાની અને એ કેટલું કરી શકે છે. અને સાથે સાથે એ જે કરવા માંગે છે એ વસ્તુમાં તમે પણ થોડુંક યોગદાન આપો. કારણ કે અમે બચપનથી એકચ્યુઅલી અમે ઘણા બધા ટ્રેક્સ કર્યા છે સાથે. મારા હસબન્ડને તો પોતે જ માઉન્ટેનરિંગનો આખો કોર્સ કર્યો હતો. એના પછી અમે ઘણા બધા એક્સપિડિશન્સ, એટલે અમે આખું ફેમિલી, અમે 4 જણા. આ લોકો, મારી ડોટર ખાલી 6 વર્ષની હતી, પંકિલ 10 વર્ષનો હતો. ત્યારથી લગભગ અમે લોકો એવરી વર્ષ, એવરી યર અમે ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પણ એક કંઈ પણ મતલબ આપણે કહીએ ને કે શિખર સર કરવા માટે જઈએ કે એક્સપિડિશન માટે નાના મતલબ ભલે અચ્છા અહીંયા સહ્યાદ્રીમાં અમે કેટલા બધા ટ્રેક્સ કર્યા છે. સો બેઝિકલી તમે એક વિશ્વાસ રાખો એમના પ્રત્યે. ખૂબ જ વ્યવસ્થિત વાત કરી છે તમે કે સહ્યાદ્રીનું નામ લીધું એટલે કહું કે અહીંયા જ મહારાષ્ટ્ર પર્વતોનો દેશ છે અને જો તમારે શરૂઆત જ કરવી હોય તો બાળકોને ખરેખર શરૂઆત ત્યાંથી જ કરો. તમે જો મહારાષ્ટ્રમાં રહો છો તો તમારી માટે તો સૌથી નજીક છે આ વસ્તુ અચીવ કરવી કે બાળકને એના માટે ઘડવું. આપણે બાળકોને ઘડતી વખતે જ તમે હમણાં કહ્યું કે તમારા વેકેશન્સ એમાં ગયા છે, તો એ વસ્તુની જ અસર પડી છે કે પંખીલ આજે આટલું બધું સર કરી શક્યા અને તમે નસીબદાર છો કે તમે જે કરતા હતા એ તમારા બાળકોએ અપનાવ્યું. હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીશ. અહીંયા પારીલ પણ છે, પારીલે પણ માઉન્ટેનિંગ એમની સાથે કર્યું હશે. આપણે એમનો પણ 1-2 વસ્તુનો અનુભવ લઈએ. મારું પર્સનલી એ છે કે અમારી જે અપબ્રિંગિંગ રહી છે ફ્રોમ ધ વેરી સ્ટાર્ટ અમને એ જ શીખવાડવામાં આવ્યું છે કે તમે સેલ્ફ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ રહો, બીટ ઇમોશનલી, બીટ મેન્ટલી, બીટ ફાઇનાન્શિયલી. એટલે પપ્પા મમ્મીની હંમેશા એ ટ્રેનિંગ રહી છે કે તમને દુનિયાના કોઈ પણ કોનામાં અમે નાખી દઈશું તો યુ શુડ નો હાઉ ટુ સર્વાઈવ, યુ શુડ નો હાઉ ટુ ફાઇન્ડ યોર વે આઉટ ઓફ દેટ પ્લેસ. અને બેઝિકલી બહુ નાનપણથી ભણવાનું તો ઓફકોર્સ બધા પેરેન્ટ્સ પ્રોત્સાહન આપતા જ હોય છે,
બટ સ્પોર્ટ્સ થઈ ગયું કે પછી ટ્રેકિંગ માઉન્ટેનિયરિંગ આ બધી વસ્તુઓ થઈ ગઈ. બહુ નાની એજથી અમને એ લોકોએ આ બધી એક્ટિવિટીઝમાં એ લોકોએ પ્રોત્સાહન આપ્યું છે કે તમે એટલે લાઈક મમ્મીએ હમણાં જ કીધું કે હું ખાલી 6 વર્ષની હતી એટલે એ એજમાં મને આવા ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન્સમાં એ લોકો 15 ડેઝના એક ટ્રેક માટે લઈ ગયા હતા જ્યાં અમે કેમ્પ સાઇટ્સમાં રહી રહ્યા હતા, ખાવાના કોઈ ઠેકાણા નહોતા, દિવસના 10-10 કલાક અમે ચાલતા હતા. વિન્ડ કન્ડિશન્સ એટલી એક્સ્ટ્રીમ હતી કે મને દેર વર ટાઈમ જ્યારે મને એમ લાગી રહ્યું હતું કે હું ઉડી જઈશ. પણ એ બધા જે એક્સપિરિયન્સીસ છે દે હેવ સ્ટેડ વિથ મી ટિલ હું આજ ટિલ ડેટ મને એમ કહેવાય ને કઈ મૂવી લઈ જોવા માટે લઈ ગયા એ બધું ક્યારેય યાદ નથી. બટ જે આ જે નાના નાના એક્સપિરિયન્સીસ એ લોકોએ જે મને નાનપણથી ટિલ ડેટ એ લોકોએ મને ને પંખિલને ઇનફેક્ટ મારા ભાઈ સાથેના પણ જે મારા બેસ્ટ મેમરીઝ છે. અમે માઉન્ટેન્સ પર વયા જતા હતા ડિસ્કનેક્ટેડ ફ્રોમ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ. અમે વાતો કરીએ, પત્તા રમીએ, ગેમ્સ રમીએ. એ જે એક્સપિરિયન્સીસ છે ધોઝ હેવ સ્ટેડ વિથ મી ફોર એવર. એટલે ટિલ ડેટ અગર હવે તો મારા લગ્ન થઈ ગયા છે પણ આઈ સ્ટીલ ટોક અબાઉટ ધીઝ એક્સપિરિયન્સીસ વિથ માય હસબન્ડ ઓલ્સો ધ હોલ ટાઈમ. સો આઈ થિંક આ અપબ્રિંગિંગ ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને હેટ્સ ઓફ ટુ માય પેરેન્ટ્સ. મતલબ મને એવું છે કે whenever I have kids in the future I would want to give similar experiences to my kids as well. સુંદર સુંદર કે તમારા મમ્મી પપ્પાએ તમને જે કરાવ્યું હોય એ તમને યાદ રહે. ઘણી વખત બાળકો નીચે રમતા પણ હોય તો પણ મમ્મીઓ એમની આસપાસ ફરતી હોય અને આમને કીધું કે અમે લોકો આખા વર્લ્ડથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ જતા હતા ને એવી અવસ્થામાં અમે લોકો અમારા વેકેશન કે અમારા હોલિડેઝ પસાર કરતા હતા. એનું જ આ પરિણામ છે. આપણી વચ્ચે હરીશભાઈ ભાજપના કોર્પોરેટર નગરસેવક તરીકે તો રહ્યા, સંઘના જે અનુશાસનના રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના જે અનુશાસનના એક પદ્ધતિ લાઈફસ્ટાઈલ હોય છે, જીવનશૈલી હોય છે અનુશાસન ભરી, એ ક્યાંક ને ક્યાંક હરીશભાઈ સાથે રહેવાના કારણે પણ મને એમ છે કે પર્વતારોહણ ખૂબ સુંદર રીતે શક્ય બન્યું હશે. હરીશભાઈ, તમારું અનુશાસન વાળી જીવનશૈલી અને એમાં તમારા બાળકોને તમે આ કેળવણી આપી એના વિશે તમે એક ઘણા બધા પપ્પાઓને ઘણા બધા પરિવારોને તમારો આ નાનકડો એક અનુભવ તમે જે પણ કહેશો એ પ્રેરણા સ્ત્રોત તરીકે મળશે એવું માનું છું. તમારી આખી ઇન્સ્પિરેશન મળશે તમારી વાતથી એવું માનું છું. પ્લીઝ હરીશભાઈ. મારી પોતાની જે અપબ્રિંગિંગ થઈ એ ઘણી મારા ફાધર જ્યારે એક્સપાયર થયા ત્યારે હું 6 વર્ષનો હતો. મારા મધરે આખા 5 અમે ભાઈ બહેનો હતા. એ પરિવારને સાચવ્યું, ભણાવ્યું, ગણાવ્યું, બધાને ગ્રેજ્યુએટ કર્યા, મને એન્જિનિયર બનાવ્યું. મારા ભાઈ M.Com LLB થયા, એક સિસ્ટર BA B.Ed MA ઇંગ્લિશ લિટરેચર, એક BSc, એક BA, એટલે ઓલ ગ્રેજ્યુએટ થયા. અને ત્યારે મને એમ થયું કે લગ્ન થઈને જ્યારે એટલે મુંબઈ આવ્યો પછી લગ્ન થયા, આખો સેટલ થઈ ગયો. મને ખબર જ નહીં હતી કે માઉન્ટેનરિંગ બી કોઈ વસ્તુ છે. ઓલ ઓફ સડન એક વખત નરેશભાઈ મારા મિત્ર અને અમે લોકો કચ્છી સમાજનો એક નૈનીતાલનો કેમ્પ હોય છે, લગભગ 33 વર્ષની ઉંમરમાં અમે લોકો એ કેમ્પ નૈનીતાલ જ્યારે ગયા અને એ કેમ્પમાં માઉન્ટેનરિંગ શું છે વસ્તુ મને ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે આ તો એક અલગ જ દુનિયા છે. હિમાલય આપણો જે વિરાસત છે જ્યાં જઈને દરેક માણસને આપણે આજે તો હું દરેક રીતે દુનિયાના ઘણા દેશોમાં ફરી આવ્યો છું, પણ મને એમ લાગે છે મારા ભાઈ સાથે હમણાં થોડા દિવસ પહેલા મેં વાત કરી કે અમે વિશ્વમાં બીજા દેશોમાં ફાલતુ ફરવા જઈએ, એટલો પૈસા ખર્ચીએ, ત્યાં ખાવા પીવાના ઠેકાણા ના હોય, એના કરતાં આપણા દેશનો જે વૈભવ છે, આપણી નદીઓ છે, પર્વત છે, આપણી જે સંસ્કૃતિ છે એને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. અને એ વસ્તુ જ્યારે મને ખ્યાલ આવી તો મને એમ થયું કે હું તો લેટ થયો. એના પછી મેં 20 વર્ષ ખૂબ માઉન્ટેનરિંગ કરી, પણ જ્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો તો મને થયું કે એટલીસ્ટ મારા છોકરાઓ રિગ્રેટ ન કરે, મારા બાળકો રિગ્રેટ ન કરે કે અમને તો ખબર જ નહીં હતી કે માઉન્ટેનરિંગ બી કોઈ વસ્તુ છે. અને મારી પત્નીએ વર્ષાએ બી મને ખૂબ સાથ આપ્યો. એને તો સ્લીપ ડિસ્કનું ઓપરેશન થઈ ગયું, સર્જરી, ઓપન સર્જરી. એના પછી એને માનસરોવરની યાત્રા કરી જે 30 દિવસ પહાડોમાં 10-10 કલાક ચાલવાનું હોય, એવરેસ્ટ બેઝ કેમ્પનો ટ્રેક કર્યો અને મિલામ ગ્લેશિયર, કેટલા ટ્રેકો. અને પરિવારનો ખૂબ સાથ મળ્યો મને. મારી તો હોબી હતી
પણ છોકરાઓને તો એ નાના હતા, એને જેમ અમે શીખડાવીએ એમ શીખી જાય, પણ પત્ની બી સાથે આવે અને હું એકલો જતો હોઉં તો મને રજા આપે અને એ બધું કરવા દે. એ બધું આખું એટમોસ્ફિયર, બહુ ડિસિપ્લિન વાતાવરણ હતું ઘરનું પહેલાથી, અને એટલે જ આ શક્ય બન્યું છે. અને હું તો બધાને એક જ મેસેજ આપીશ કે તમારા છોકરાઓને, તમારા બચ્ચાઓને એ રીતે તમે ડેવલપ કરો. આજકાલ ઓનલી એજ્યુકેશન અથવા તો એમને સારી નોકરી મળે એ જોઈને અને એક જ વન વે છોકરાઓનો જે ઉછેર થાય છે, એના કરતાં એ જેમ હમણાં પંખીલે કીધું કે દરેક બાળકમાં જે કેપેસિટી છે એટલું એ એક્સપ્લોર કરી નથી શકતો, એટલું કરે છે એનાથી હજી 50% વધારે કરી શકે. તમે એને ચાન્સ આપો, એને તમે આગળ વધારો અને એ એવી ચીજો કરીને આવશે કે તમને લાગશે કે તમને ગૌરવ અનુભવ થશે, સમાજ માટે સારું લાગશે અને દેશ માટે સારું થશે. આજે પંખીલે જે કર્યું છે એ તો મને લાગે છે કે વિશ્વના આખા પટલ પર 529 ભારતીયોએ આ શિખર સર કર્યું છે. એમાંથી લગભગ 400 તો સેના, આઈટીબીપી, પોલીસ વાળા છે, જે સાધારણ સિટીઝન હોય, આપણા જેવા ઘરગ્રસ્તી વાળા લોકો હોય, એવા 100 થી 125 જણાએ આ શિખર સર કર્યું છે. અને એમાં બી મેરિડ હોય, એની ડોટર હોય, એવા તો મને લાગે છે 2-4 કેસ માંડ તમને મળશે. એમાંથી આ એક પંખીલનો કેસ છે. અને જે રીતે એને આ બધું કર્યું છે, આઈ એમ રિયલી પ્રાઉડ. બધાને હું એક જ સંદેશ આપીશ કે તમે છોકરાઓને ખૂબ ઉપર ઉડવા દો, એને છૂટો મૂકો અને એને સપોર્ટ કરો. અને ના ઓનલી ડિસિપ્લિન પર ધ્યાન રાખો કે ઇનડિસિપ્લિન ન થાય. બાકીની બધી વસ્તુ છે એ પોતાની મેળે એ લોકો આગળ વધારશે. અને પંખીલે જે કર્યું છે એનો પાઠ બીજા લોકો બી ફોલો કરશે. તમે શું તમારા બાળકોને આપો છો? એ 3 ઇડિયટ્સ એક ફિલ્મ દ્વારા હતું, પણ આ ફિલ્મ નથી, આ હકીકત જીવન છે. એના માટે હું હરીશભાઈ અને વર્ષાબેનનું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કરું છું કે તમે બાળકોને એ વસ્તુ આપી અને કરવા દીધું કે જે એમને કરવું જોઈએ અથવા જે એમની ઈચ્છા છે. હું પંખીલને કહીશ કે સમારોહ કરવા માટે તો તમે જ આખી વિષય વસ્તુને તમે સર કરી છે, તમે એને પામ્યું છે અને તમે એને અનુભવ્યું છે. તો એક અમારી દીપલ ઠાકુર માટે તમે આ એક સરસ ચેનલનું નામ છે, એને તમે તમારો અનુભવ શેર કરશો એવી વિનંતી. ધન્યવાદ મને આ મોકો આપવા માટે. દીપાલી ઠાકુર અને બોર્ડ સ્કૂલ. એવરેસ્ટનો અનુભવ આમ કહીએ તો હું એ જ મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને કહેતો હતો કે કદાચ આગળની લાઈફમાં હું કદાચ જે આ 45-50 દિવસની જે જર્ની રહી છે એ કદાચ ભૂલી નહીં શકું. આમ તો અમારી આંગળીઓ જે ફ્રોસ્ટ પેટર્ન છે ઓલરેડી, એ મને ભૂલવા નહીં આપે. બધી રીતે તમને આ માઉન્ટેન ફિઝિકલી, મેન્ટલી, ઇમોશનલી, ઇવન થોડો સ્પિરિચ્યુઅલી બી ટેસ્ટ કરી લે છે. તમારી બોડી, માઇન્ડને તમે કેટલું સારી રીતે ઓળખો છો એ બહુ જરૂરી હોય છે. કેમ કે એટલા મોટા ડ્યુરેશનનું આ એક્સપિડિશન છે. જે નોર્મલ આપણું એક્સપિડિશન અમે જે હિમાલયમાં ઇન્ડિયામાં જે કરતા હોઈએ છીએ, 6000 મીટર પીક હોય કે 7000 મીટર પીક હોય, તો એ 15 દિવસ, 20 દિવસ, બહુ તો 25 દિવસનું હોય. પણ આ એક્સપિડિશન 2 મહિનાનું હોવાથી તમને બધી રીતે તૈયારી રાખવી પડે. કેમ કે ત્યાંના જે આખું રીજન છે, જે સાગરમાથા એરિયા, જે ખુંબુ રીજન કહેવાય છે, that is filled with lot of different types of diseases. જે ત્યાંનું ખુંબુ કફ છે, ખાસ કરીને ખુંબુ રીજનમાં જે અમે જ્યારે બેઝ કેમ્પ પર પહોંચીએ છીએ તો લગભગ 70 થી 75%, જેમાં શેરપાસ બી આવી જાય છે. તમે જોશો તો એ ખુંબુનો જે ડ્રાયનેસ છે ને એ તરત ગળાને પકડી લે, અને એક વાર બી પકડી લે તો તમે આમ લગભગ 2-3 મિનિટ, કોઈ ક્લાઇમ્બર્સ તો 10-10 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુઅસ ખાંસતા હોય. તમને એવું લાગે કે એમના છાતીના જે રિબ્સ છે એ તોડી નાખશે, એટલું ખાંસે છે. અમે ક્યારેક તો રાતભર સૂઈ નહીં શકતા હતા, એટલા ક્લાઇમ્બર્સ ખાંસતા હતા. તો આ જે મેડિકલ કન્ડિશન્સ છે, આપણને ખાલી ક્લાઇમ્બિંગ એટલે માઉન્ટ એવરેસ્ટ એટલે ખાલી ચડવાનું પીરિયડ એટલું જ ખાલી આપણને ધ્યાનમાં આવે. બટ હરેક નાની ચીજ છે, અગર એ તમે ધ્યાન ના રાખો તો ઇટ કેન રિયલી
તમારું જે સક્સેસ અને ફેલિયર છે એક્સપિડિશનનું એ નક્કી કરી લે છે. ઇવન મારા ગ્રુપ પર અમે જે ટોટલ 12 ક્લાઇમ્બર્સ હતા, 4 જણા પોલેન્ડથી હતા, 8 જણા ઇન્ડિયાથી હતા. તો લગભગ એમાંથી 12માંથી 10 ક્લાઇમ્બર્સને કોઈ ને કોઈ જાતની આ રીતે તકલીફો થઈ છે. એમાંથી એક ક્લાઇમ્બર હતો, એ અમે બેઝ કેમ્પ પર પહોંચ્યા, એમને રેટિનામાં લો ઓક્સિજનના કારણે એને પ્રેશર આવી ગયું, એના કારણે એમની વિઝન જતી રહી. તો એમને પાછું કાઠમાંડુ જવું પડ્યું. 7 દિવસ કાઠમાંડુ રહ્યા પછી એમને બીજો અટેમ્પ્ટ કર્યો કે હું પાછું એકવાર ટ્રાય કરીશ. પછી બેઝ કેમ્પ આવ્યા, પછી કેમ્પ 1 સુધી આવ્યા, પાછું કેમ્પ 1 પર એમને એ જ પ્રોબ્લેમ પાછું થવા લાગ્યું. તો એમને એ ચીજથી રિટર્ન થવી પડી. બીજા એક ભાઈ હતા, અમારા વડોદરાના એક હતા, રવિભાઈ કરીને. તો એમને બી એ બહુ જ એક્સપિરિયન્સ ને જાણીતા ક્લાઇમ્બર, એમને બધા કોર્સિસ કર્યા છે, એમને રેસ્ક્યુ કોર્સ બી કર્યો છે મારાથી આગળ જઈને. અને એમના પાસે મેડિકલની બી બધી ચીજો હતી કે ઇમરજન્સીમાં અગર ડેક્સામેથાઝોન ને બધું મારવું હોય, ઇન્જેક્શન ને બધું, તો એ બી બધે પોતે મારી શકતા હતા. એટલા કેપેબલ અને એક્સપિરિયન્સ ક્લાઇમ્બર ને ઇન્ડિયામાં બી એમને ઘણી બધી એક્સપિડિશનો કરી છે. હમણાં કુન કરી, માઉન્ટ કુન, પછી સતોપંથ કરી. તો એમને અમે કેમ્પ ઉપર ગયા, ત્યાં ફર્સ્ટ રોટેશન પર જ એમને લોહીની ઉલટીઓ ચાલુ થઈ ગઈ, લંગ્સમાં પાણી ભરવાનું ચાલુ થઈ ગયું. એટલે આ માઉન્ટેન એવું નથી કે કોઈ પર્ટિક્યુલર ક્લાઇમ્બરને એની કાબિલિયત પર એને સર્ટિફિકેટ આપી દે છે કે હા ભાઈ તું બહુ સારો ક્લાઇમ્બર છે, તું ઇઝીલી ચડી લેશે મને, અથવા તો તું તે ક્યારેય નથી ચડ્યો, તું નહીં આવી શકે, એવું કંઈ નથી. આમાં હર ડે ઇઝ એન ઇવેન્ટ. આમાં શું છે કે ચેન્જિંગ ટેરેન, ચેન્જિંગ વેધર કન્ડિશન અને ચેન્જિંગ નેચર ઓફ સરાઉન્ડિંગ્સ, ધ વે યુ રિએક્ટ. તમે ટેન્ટમાં બી જ્યારે જાઓ છો તો ટેન્ટમાં તમારી વસ્તુઓ કઈ રીતે રાખો છો, એટલી નાની નાની ચીજો બી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. કેમ કે તમે જે પેક કરો સામાન, એમાં નાની નાની ચીજો બી અગર તમારાથી ભૂલાઈ ગઈ તો એનો બહુ મોટી તકલીફ થઈ શકે ઉપર જઈને. ધારો કે સનગ્લાસીસની જ્યારે વાત કરું તો આપણને લાગે કે સનગ્લાસીસ એટલે ખાલી આંખના સામેના આ છે, પણ તમને ખબર નહીં હોય, પણ એટલી હાઈટ પર જ્યારે તમે ચાલતા હો ને તો અહીંયાથી બી જે રેસ છે ને એ બી તમારા આઈઝને હિટ કરે છે સાઈડથી બી. અને એ રેડિયેશન લિટરલી તમને ખબર ન હોય એટલા કમ ટાઈમમાં તમને સ્નો બ્લાઇન્ડ કરી નાખશે એટલા હાઈટ પર. તો જે સનગ્લાસીસ છે તમારા, એની કેપેસિટી, એનું જે આ છે, પછી તમારું હેડ કવરિંગ જે હોય એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જે ખુંબુ કફ હું કહેતો તો એનાથી બચાવવા માટે તમારું જે મફલર ને તમે જે બંધાના યુઝ કરો એ પ્રોપરલી તમે પહેરેલું હોવું જોઈએ. એના સાથે સાથે ખાવાનું પીવાનું ત્યાં હાઈ એલ્ટિટ્યુડમાં એટલું બધું સફર થાય છે, માઉન્ટેનિયર્સ નાની નાની ચીજો ન કરી શકે. તમે લોકો શું કરે કે હાઈ એલ્ટિટ્યુડ પર જાય, માથું દુખવા લાગે એટલે તરત એમ વિચારે કે હું ડાયમોક્સ લઈ લઈશ તો મને થોડુંક રાહત મળશે. પણ ડાયમોક્સ અલ્ટિમેટલી તમને યુરિનેટ કરવા માટે એ કરે છે, અને યુરિનેટ તમે કરો એટલે પાણી વધારે પીઓ, એનો મેઇન ધ્યેય એ છે. તો હું એ જ કરતો હતો કે હું ક્યાં બી જાઉં તો હું તરત જઈને હાઇડ્રેટ કરતો હતો મારી જાતને, વધારે પાણી પીતો હતો, હું ખાતો તો બરાબર એકદમ, મતલબ મને નહીં બી ગમતું. ખાવાની વાત આવી તો એઝ એ મને એમ છે કે જૈન પરિવારમાંથી છું, તો નોનવેજ બિલકુલ નથી ખાતા. નહીં, મેં બિલકુલ બી નોનવેજ ક્યાંય નથી ખાધું. એટલે ગુજરાતીમાં જ્યારે તમે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ગુજરાતી પરિવારોમાં નોનવેજ ખાધા વગર આટલું મોટું હિમાલય પર જઈ શકાય એ તમે પ્રૂફ કર્યું છે, બરાબર છે? તમે બિલકુલ ઈંડા પણ નથી સેવન કરતા, એટલે ટોટલી ગુજરાતી પરિવારમાં. હમણાં હું એક વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી હતી તો એમણે કીધું કે पंखिल भाई के लिए तो यही बड़ी बात है कि थेपला खा के एवरेस्ट चढ़ के आए. તો આ એક લાઇટ મોડમાં છે, પણ આ વસ્તુ કેટલી ડિફિકલ્ટ હોઈ શકે. જે લોકો નોનવેજ સેવન કરતા હોય એમને તો એમ જ લાગે કે આ ઇમ્પોસિબલ છે, અને ગુજરાતી પરિવાર હોય કે જે વેજીટેરિયન્સ હોય, શાકાહારી વ્યક્તિને હંમેશા એમ જ લાગે કે ના ના આપણે ન કરી શકીએ. પણ પંખીલે એ સાબિત કર્યું છે મને લાગે છે કે નોનવેજ ઇવન ઈંડા પણ ન ખાઈને સાદું ગુજરાતી શાકાહારી ભોજન લઈને તમે એવરેસ્ટ જઈને આવ્યા છો, બરાબર છે? જી, આ એક કમ્પ્લીટ મિથ છે કે આપણને પર્ટિક્યુલર માંસ કે મીટ ખાવાથી જ આપણને પ્રોટીન મળે છે, કે આપણી તાકાત ખાલી નોનવેજ ખાવાથી જ મળે છે. આજકાલ ગ્રીન ફૂડમાં બી તમને અહીં તમે પ્રોપરલી બેલેન્સ કરો તમારા ડાયટને તો તમને બધું થોડું માત્રામાં બધી જ ચીજો જરૂરી છે. ખાલી પ્રોટીન્સ નથી લેવાના બોડીને, ત્યાં તમને ફેટ બી ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ત્યાં કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કેમ કે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ તો વધારે જોઈએ ત્યાં તમને એ એલ્ટિટ્યુડ પર, પ્રોટીન્સ એટલા ઉપર પચતા નથી. તો મારા તેટલા તો ઇવન ફોરેનના